Sunset and sunrise in Japan? Grabe, I really love it. Bisag kapoy mi sa trabaho, we still prefer mag-jog after work, even after 2 hours of overtime ha. And during weekends, sunrise walk day jud mi. Tara, kuyugi mi ninyo. Alang, Snoopy, nagpautog. Nindot kay maglakaw-lakaw diri o tahimik, presko, limpyo kaayo, an wala jud kay makita nga mga kalat, kamiray kalat. Charis. Sayang lang today, the clouds didn't cooperate. Ang ganda pa naman sana ng sunset oh. Layo-layo na po ang among nalakaw and then dala jogging. So nag-stop mi diri sa Daplin. Maglingkod-lingkod mode plus ice cream time. Mas ma-appreciate ni mo karon ang ice cream no kay summer. Honestly, I'm not into sweets kasi I'm sweet enough already, char. Pero in all seriousness, mas nindot jud to escape from your suffocating thoughts kaysa maghapla-hapla lang ka sa bed scrolling endlessly till midnight. Go out, breathe, and move. Nindot kay akong time-lapse o abot jud og ngit-ngit na kaayo. And now, pauli na mi, pero syempre, bit-bit na mo ang among mga basura. Isud biya makakita og mga basurahan diri sa Japan. Wait lang, don't breathe kay mag-capture sa ako sa moon. Guys, hinlo kay ang Japan pero di ka makakita dag basurahan. So, kanay among mga basura gikan pa dito sa layo kayo. Asa pa dagay namo ni ron malabay ang basura. Pati kami basura gusto na mo ilabay. Mura to. So, we dropped by sa grocery store. Finally, it's a place where you can properly throw out our trash. Dili pa gid mi Yan na kanindot sa Japan, guys. Dapat imo dyan ng designated ano. This is Lahi ang taklob, lahi ang body. working abroad is not easy. So, ikaw na dyan bahala kung unsaon nimo pag entertain imong self. So, it was just a simple day pero fulfilling. That's it for now. Bye.